just go back, no? Again, I would like to remind that every believer has a privacy of his own priesthood, and if necessary, you use 1 John 1:9. The confession of sin is the privacy of your own priesthood, the exercise of your own priesthood. Okay, and you have also another privacy. So we exercise double privacy nining pagtuo nato, the privacy of your own priesthood and the privacy of being an individual person. No? You can confess your own personal sin, citing, naming, identifying, nganlan ka na nga sala ngadto sa aton Dios kung ikaw sa ka-believer. No? By the way, it doesn't apply to any unbelievers or non-born again believer Christians. No? So I give you time, maybe 10 to 15 seconds to check yourself kung doon na may gikinahanglan nga ikumpisal, no? O tungod kay doon naman tay bisita dinhi o siguro first time pa niya makadungog sa gospel, mo lamang niyang mahitabo iron. No? Nga nining kalibutan na duha ra ka klase nga tao ang nailhan sa Dios. Either doon na kay understanding may tungod sa cross o effective kayo tungod kay doon na po sabay nga call. Aha. Hello, hello. Mayong buntag. Hello. Be. Nagklase pa mi mga alas 10 pa mi mahuman, wala pa pud si mama naabot. I-stop sa namo ang call unya, tawag na lang unya after moabot si mama. Mga 10 o'clock, okay? Mga 10 o'clock. 1 hour and a half from Manisha. 1 hour and a half from Manisha. Apil pud ka. Nana. Makita na daw sila. Oh, mapil na lang siya. Bi atong tagaan siya og link basi gusto niya minaw. Wala na. Offline na. Okay. So offline na siya. Okay, so gud ta, no? So mo kana siya ang kamatuoran nga duha ra ka klase ka tao, nga tao ang nailhan sa atong Dios sa mga tao nining kalibutana. Ang gitawag og unbeliever o ang usa ka tawo nga gitawag nato og believer. Unsa man ang usa ka tawo nga nganlan og believer, no?
Katong sa katawo nga naghatag na sa iyang or nagbuhat na siyang desisyon nga motuo siya nga dito sa cross, gibayran ni Jesus Christ ang tanan nimo mga sala, no? O kung imo nang tuhan personally, mayon ka nga gibayran na dahil niya tanan akong sala, so unsa akong baton, tuhan ako nga katong iyang gibuhat dito sa cross, enough na, no? Maluwas ka. Ana ra ang kaluwasan ining kalibutan na ang gihatag sa atong Dios. Maluwas ka diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Apan diri sa physical nga kinabuhi, gikinahanglan nga magpadayon ikaw sa pagtuon sa may tungod sa kinabuhi ni Kristo aron nga maluwas ka sa ikaduha klase nga kaluwasan. Unsa man to? Kaluwasan karon nga luwas na ka hantod nga time nga mamatay ka or moabot ang rapture. Gitawag nato na siya og sanctification phase, no? Atom na siya mahisgutan karon taud-taud. Okay? Apan karon mismo kung mutuo ka nga si Kristo ay imong manluluwas, namatay siya, gilubong og sa ikatulong ka adlaw na banhaw, maluwas ka, no? Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. And right now, you're saved. You die, maduhag langit. Bisag magpabilin ka sa imong kasipat. But I tell you, dunay pamaagi aron magpabilin ka nga tarong nga tao. Okay? Padayon ka og tuon, mag-desire ka sa pulong sa Dios, ug moingon ka sa imong kaugalingon, unsa ka ang buhaton nako kung mao ni ang sirkumstansya nga nahitabo sa imong kinabuhi. Unsa ka ang gitudlo sa pulong sa Dios mahitungod niini nga sirkumstansya. Mo kanay mo ipungutana sa imong kaugalingon. Okay? So, hiyatan ako ang panahon sa inyo to check yourself kung doon na may kinala ikonpisal nga sala kaninyo. Nganli ka na ngadto sa atong Dios o diha mismo ang atong Dios magpasaylo niya na, no? Tungod kay masaligan siya o ang iyang hustisya mao ang pagpasaylo sa tanan nga mga kalapasan o ang paglimpyo kanato sa tanang dili pagka matarong. Okay? So let us pray in silence, maybe 10 or 15 seconds, then adto ta sa ato ang mga pagtuon. Let us pray. We will try to call Bibi and maybe mahimo siyang interesado nga maminaw sa ato ang mga pagtuon. Online na po. Alright, so let's pray. Heavenly Father, we praise you and thank you nining opportunity nga imong gihatag kanamo. And we thank you even Father tungod sa imuhang faithfulness sa tanang mga butang imong gialaw o sa tanang mga butang amahan nga imuhang gi-provide. Tinuod gayud amahan nga ikaw ang usa ka Dios nga duna gayoy dako kayo nga understanding sa mga butang nga naghitabo sa imong kinabuhi. And we realize Father nga ang tanan nimo nga gi-provide o ang tanan nimo nga gialaw sa imong kinabuhi kini nga mga butang imong gihatag kanamo o imong gialaw tungod kay nakita nimo nga sa unahan nga bahin makaayo kini alang kanamo, malisod man kani amahan ug usahay sakit nga alang kanamo, apan tungod kay ikaw ang Dios nga nahibalo sa mga pamaagi, amo amahan nga itugyan namo kaugalingon ngadto kanimo aron nga buhaton nimo ang tanan aron nga mahisama kami sa among Ginoos Kristo. Salamat sa pamahan sa matuoran tungod kay kini ang ginagamit nimo pinagi sa balaan nga espiritu aron ma-conform kami into the likeness of our Lord Jesus Christ. Tungod nini amahan, gipasalamatan kanamo ginadaig o i-bless kini nga mapagtulunan karon, hilabi na amahan ang nagapaminaw o ihimo amahan nga stable ang internet connection hangtod nga mahuman ang among klase sa alas 10 sa kabuntagon. Pasalamatan kanamo ginadaig. Amen. So are we clear? I would like
to call attention sa inyo na pod that we will have reminders, no, from time to time. And one of those reminders ato nagibutang ganiha that you should be clean before God. And number 2 is that opportunity to give, no. Kini nga ministry is not only a ministry nga mag-serve alang sa mga parehara nato mga kaprintihan o mga kadugo, no. Later on, kung i-allow sa Dios nga dunay mga tao nga makauban nato, no, and dunay mga tao nga nasa layo nga mga dapit, especially nga nanatay internet, they can join us live, no. I pray nga God will open door for opportunity nga to sila. And kung kano sama na siya mahitabo, I don't know, no. But God is just preparing us aron nga inigabot ana nga time, we will be ready. All of us, no, is ready ni ana nga situation, no. So akong gihangyo kaninyo to if there are times nga you have undesignated nga mga kwarta, no, or finances nga wala nyo gi-expect nga moabot kaninyo, mga butang nga inyo nakitaan sa dalan and you think that it's something nga wala nimo nga gi-expect, pwede nimo na siya i-forward sa ato ang offering plate aron magamit ka na siya sa ato ang mga ministries o sa mga ministries usab nga atong ginampuan, hilabi na ang Mindanao Metanoia Ministries Sound Doctrinal Studies Training Center dito sa Santa Maria, Davao del Sur, no, under sa leadership ni Dr. Jem, ni Sir Darrell. O kapil na ang ministry ni Dr. Jem, no, ang iyang internet radio nga nagahatag gayud og dako kayo nga impact sa mga tao nga nagapangita sa kamatuoran, no, o mapadayon niya ang iyang ministry hangtod nga siya kuwaon sa atong Dios, no. So mura na nga mga butang, who knows, no, that we will be used by God para ni ana nga mga opportunity. Alright, so gibutan ako ng mga butang kaninyo og magpasalamat kita sa kaayo sa atong Dios o sa tanan ng mga givings nga wala pa man na forward, but we will thank God sa iyang gi-provide na daan, no. So let us pray. Father, thank you sa imong gi-provide na daan kanamo, ug salamat Amahan tungod kay gi-provide na nimo usab ang among mga kinahanglanon sa unahan nga bahin sa among mga kinabuhi. We know, Father, nga walay mga butang nga nag-abot kanamo kung kini Amahan wala nimo gihatag kanamo. Bisan pa man, Lord, tungod sa imong kaayo o tungod sa imong grasya, makapadayon kami Amahan ini nga mga buluhaton o nakita nimo Amahan nga sa dili madugay daghan sa mga katawhan dinhi sa Lupon, sa Davao Oriental ug bisan Amahan sa tibuok Mindanao magamit nimo kani nga ministry aron sa pagpasibaw sa imong mga kamatuoran ngadto sa mga nanginahanglan nini. Gibayik namo kanimo ang pagpasalamat o ginadayeg kanamo. Amen. So, okay na ta, no? Padayon kita sa ato ang pagtuon. Last time na biyaan nato, no, ang concept sa rapture. And exciting kayo siya nga study, by the way, tungod kay kaniadto, no? Kaniadto sa bag-o pa lang na Kristohanon o sa mga ibutang nato, no, under pata sa mga denominations, ang ilahang concept about rapture is nakafocus sila sa gitawag nato nga exit. Okay? Oh, tagay. Magkuha na lang siguro og kuan. Dito. Fry, pagkuha sinsilyo, pre. Tagay na yung manghod. Yahoo lang. Ang ilahang concept regarding sa rapture. Naon sa ganitong rapture? Ang another term niya sa Cebuano nga pinulungan, pag dili sigpit, oy. Pag sakdaw. Ana mo na ilang gigamit nga term. Gwapong pud gay ang word nga sakdaw. Good gay mura bag anaon ka, no? No, it's just really ana ba, no? Pag sakdaw. No? Ana. Murag sikpaw, no? Hapaw. O di man po siguro hapaw kay hapaw lang ana. No, it's really ana ba, no? Murag maka-relate ang mga manapyawe ana kay supposed to be ang sapyaw babaw ra, no? Pero lahi man ilang sapyaw kay kuuton man nila ang
net sa ilahang gisapyawan, no? Munang pamusilon lang gyud in tawo ng mga tawhana, no? Pagkaluoy ba. Bisan pa man, nakita nato nga ang concept sa mga kadaghanan nga under sa mga denominations nga nagatuo nga dunay rapture, by the way, no? Kay dunay mga Kristohanon nga wala nagatuo nga dunay rapture. Nagatuo sila nga ang rapture ug ang second coming is the same, no? One event. Okay? Or mayroon ka nga one time event of maybe na may mauna gamay, but mayroon sila nga isara na sila, no? Dili na sila isa, no? Ang rapture ug ang second coming is not the same event. Remember, asa nagklase? Remember ang difference sa second coming o ang rapture. Ang second coming is Jesus Christ will set foot on earth dito sa Mount of Olives. Do you remember? Unsa ingon sa mga sa duha ka tawo katong sa adlaw nga nisaka si Jesus Christ sa langit? Nya nay duha ka mga tawo dito nga nag tambo sa tabo tambo gikan dito sa langit nga nagtan-aw sa ilang mga disciples nga nagatan-aw pod hangad. Unsa ingon sa duha ka mga tawo? The same Jesus will come back, no? Ug kung asa man siya dapit ni saka, mo pod siya dapit mo naog. And it is in the Mount of Olives. Nagyapon sa Jerusalem. And until now nagyapon siya dito, no? Nagatambo siya sa Sea of Galilee. Ang Mount of Olives, atubangan niya ng Sea of Galilee will be Patmos. Walay na usab, no? So it's the same place nga munaog si Jesus Christ pod og set foot on earth. Now kining rapture, as ingon pa sumala pa ni Apostol Pablo, unsay giingon didto? Okay? Jesus Christ will come down from heaven with a shout of the archangel, with a trumpet of God. Okay? Mo come down, unya unsay buhaton? And the dead in Christ shall rise first, and we who are alive and remain, which means alive physically and remain alive during the time, kung mabot man na siya karon ugma, we don't know. You know, the rapture will never happen as you expect it the next 2 hours gikan karon. Unsa ito terminology nga gigamit? It will come as a thief in the night, ingon pa ni Apostle Paul. Okay? You don't expect. Okay? So this will be the point, that we who are alive and remain will be caught up. That's pagsak daw, caught up, no? And we will meet Jesus Christ in the air, and so shall we be with the Lord forever. So asa daw dapita si Jesus Christ niya ang time sa panahon sa rapture? Naa ba siya sa yuta or naa siya sa kahanginan, sa clouds, stellar space? Asa dapit? Dili siya mo set forth. Igo lamang siya mo adto sa second heaven. This is the earth. Dili siya mo takdo dito sa Mount of Olives. Okay? Kundili nara siya diha. Ang mga nangamatay na daan, munsa man sila, will be resurrected. And we who are alive and remain will be caught up. Translated. Okay? Gisak daw. O we will meet Jesus Christ in the air, and we will be with Him forever. That's the rapture. Okay? It's not different sa tuang time sa ilang gina-expect na Jesus Christ will be coming back physically, because the coming back of Jesus Christ will be the rapture here, and second coming will be how many years? 7 years. Okay? The last week of Israel, 70th week, gitawag na siya kay ni Daniel nga Jacob's trouble. Okay? That tribulation period nga lang ginatawag. Many believe, by the way,
that Christians, there will be a partial rapture dire. And there are beliefs, no? I would like to give you an idea as to kay Sarah. But some believes that there is a pre-tribulation rapture, which we believe to be pre-tribulation. Ano sa itong pre-tribulation? Ang pre-tribulation is that before moabot ang 7-year tribulation period, asa ta? We will be raptured. That's pre-tribulation. Doon na po gitawag nga mid-tribulation rapture. 3.5 years after sa false peace, saka pa mo abot ang rapture. There is also a variation nga doon ay gitawag nato nga partial rapture. Partial rapture, which believes that there is a pre-tribulation rapture. But listen to me, okay? Because they will be claiming very much. Mura biya po sila tama mag-explain, I tell you. Okay? Mura po sila tama mag-explain. They believe that there will be a pre-tribulation rapture and there will be a mid-tribulation rapture. Kadua. Ang They believe that the first rapture here is that katong mga tao nga nagmadasigon gyud. O kani nga mga tao diri katong nakabantay nga na rapture na nabilin sila o naghinulsol. O katong wala nagpatatak before pa niabot ang 7-year tribulation, the last 3.5 year nga gitawag og Great Tribulation. There is a false peace which is part of the tribulation period, pero dili siya Great Tribulation because the another 3.5 years is the Great Tribulation. Nga ang ikalibutan wala pa gid naka-experience niya na. Kung nakatesting man tawag bagyong Undoy, Sendong, ug uban pa mga bagyo nakapatay, tsunami, sobra pa niya na ang Great Tribulation nga nagahitabo. Okay? During this time. But we are talking about here of a false peace nga by the time nga moabot ang rapture, dunay gamay nga kaguliyang apan mahupaw siya tungod sa paghiusa sa tanan nga mga relihiyon ining kalibutan. Okay? Gitawag nila og ecumenical movement. But it's really that the Antichrist, or there will be a one world religion during that time, a one world government also, which is going down karon, hinahinay na karon og merge na sila, no, hinahinay. No? One world government and one world religion, and it can only happen when Islam will be propagated. Sharia talks about one world government and one world religion. The only religion on earth that could make the whole religion unite, okay, is Islam. Tell you that, okay? Do you think Christianity can do that? Christianity is founded upon freedom. And because of freedom, people can choose whether I will get into a non-denominational church or I will get into a denominational church. Want to ba ko sa atheistic na grupo or dili ko mosimba? It's based on freedom. But Islam never talks about freedom. It's either you will become Muslim and follow Sharia and the Hadith, or you will die. Pili ka. Okay? Pili ka. It's either magpahimo kang Muslim or you will die. Walay freedom. Muslim or you will die. And those peace-loving Muslims kunuhay, no? The peace-loving Muslims kunuhay will either go back to their original faith or they will die also. Because Islam has never been for peace. Okay? Yes, Islam is the word Islam says it is for peace. However, if you follow Sharia, which is Islam is only 20% for the whole practice sa mga Muslim, Sharia is 80% sa ilang practices. Ilabi na ang hadith.
Okay? Mao na siya ang kamatuoran. So kinsay maka-unite sa tibuok kalibutan? The Muslims can. Okay? Why? Because if you will not become Muslim, you will die. Okay? Do you have a choice? Yes, you have a choice. You die or be a Muslim. That's a choice, di ba? So, asa mga tao nga dunay kahadlok, no? Nga mamatay, then well, unsay problema, no? Muslim lang. Well, parihara man ta, no? We believe in one God, you believe in one God. Okay? Maybe nagkahitabo lang siguro nga lahi la atong pamagi aron pag-adto dito. Tanawa mga reasonings karon. Okay? Lahi-lahi man ta pero isa ra man gyapon ka Dios atong gipangalagaran. Foolishness. Okay? The God that I know is not the same God nga ilang nahibalaan. The God that we are talking about here nini sa Bible is not the same God that the Baptists are talking about, that the Pentecostals are talking about. This is not the same God nga ilahang ginatudlo o ginapahibalo sa tanang mga katawan. That the same Jesus Christ nga ilang gipakita sa tibuok kalibutan. Okay? They thought that their God is a man-bipambi God, a weak God. No? Our God is mightier than we think. He will kill if necessary. Okay? He is not just a loving God nga, well, luoy man pud kay good compatio nato ang tao, so higugmaon na lang nato sila. Mo nang ipadaan na lang nako si Jesus Christ kay luoy man pud nga moadto sila sa lake of fire. Gibuhat ra sa Dios ang iyang kinahanglang buhaton. And it is upon the freedom of every person who will believe or who will not believe. Okay? Mo na nga ang inyong mga kabuang, labi na sa mga kabataan kamo, no? O ang mga kabuang po sa mga dagko, makita na wa may kalahian. If you really understand the doctrine, the teachings of the Bible, kung kasabot mo niini gina-challenge ta mo, no? To think about unsa gid ay ang pamaagi sa kinabuhi. Kung nakabalo mo niini mga pagpanudlo niining pulong sa Dios, kung magpasigi mo paminaw o mainteresado mo niini, you will realize that kanang bisang mga tiguang na. Huy, atubangon ninyo. No? Kung pwede lang mamunal og mga tiguang ba. No? Kada bang lagpakon nimo lubot pagtarong gud, nong nang yo ya ma pa. Pwede gyud. Nga naman. Because their thinking is the same. Kung kamo nga mga kabataan ang inyong hunahuna is para sa inyong kaugalingon, ang mga tao bisan Kristohanon unsa ra may lang nasa hunahuna, selfishness para sa kaugalingon. Okay? Nagauna-una siya kung siya makaayo para sa iyang kaugalingon. And kisa may dili ganahan day ni ana. Okay? Kisa may dili ganahan ni ana nga mapalipay nimo imong kaugalingon, di ba? Pero ang punto din mo mga kigsunan mahigala, once ano napil mahigala, abi na ako sa radio station. Okay. Because ang punto diri mao kini, no? Nga once nga nakasabot ka diha sa pulong sa Dios ug nakahibaw ka sa tinuoray nga plano sa Dios sa ato mga kinabuhi, makita nimo nga it is about Jesus Christ. It's about God. It's about Jesus Christ. Okay? Tinuod na siya. Mabata man o matiguang. Okay? Once nga dili siya nagakinabuhi da sa kabubuton sa Dios, he is selfish. Ang iyang ginahuna ang kayuhan alang sa kaugalingon. Bisan pa magmayon siya para manis kadaghanan, no? But at the back niya na unya na ang amin. Okay? Approve good, okay? Apan mo na siya, no? Now let's go back. Dunay mga pre-tribulation rapturist, ano lang ginatawag, which we believe that we are pre-tribulation rapture. The rapture will come before the tribulation period. And there is a mid-tribulation rapture. There is also a no tribulation, no rapture, because rapture and second coming is the same. And there is also a variation of having a partial rapturist, believing that there is a partial rapturist one, pre-tribulation rapture and a mid-tribulation rapture, duha ka klase, and partial rapture 2 is that diri pa mahitabo ang rapture number 1 before ang kuan,
And part of that rapture will happen here. And then pagdayong balik ni Jesus Christ, munaog dayon sa balik. Okay? But all of these four kind of people, isa lang ang tama. Which I believe to be true. Okay? Because none of us for the church is part of Jacob's trouble. None of us. We are not part of Israel. Okay? Dispensationally, kita nga mga Kristiyano is not part of Israel. And thereby, we are not part of Jacob's trouble. Any born-again Christian believers, truly born-again Christian believers, not born again tungod kay members siya sa born-again nga simbahan, okay, will be part of the pre-tribulation rapture and no raptures anymore. Isa lang. Okay? Kaisa lang. Okay? Kaisa lang. Approve kay ganyan, no? Are we clear niya ang mga butang? I hope clear na siya sa inyo. Okay? Kano sa moabot ang rapture? The answer is nobody knows. I thought Jesus Christ is an omniscient God. Unsa kay ito omniscient? Omni means all or everything, and science is knowledge. It means that He is all-knowing. He knows everything. Knows everything like kabalo di ang Dios kung ako ihulog o dili. Kabalo ba siya? The answer is yes. Ang kabalo siya nga dili na ko ihulog. Possibility, pwede na ko ihulog. God knows nga pwede na ko siya ihulog. And God knows nga dili na ko siya ihulog. Okay? O kapila na ko siya gibalik-balik, saka na ko siya gihulog, God knows. Walay butang nga nakitabo na yung kalibutan na that God never know. Okay? Even gani ang paghulog sa mga kalanggaman diya sa kahanginan, ang dahon gikan sa kahoy, God knows kung kano sana siya exactly na hitabo. Walay butang niya na nga wa sa kibaw. From eternity past down to eternity future, He knows everything. And that's who your God is. How many ang mga buhok ninyo o ang akong buhok karon? Pagpanganak na ko sa kadaghan o karon nga time, pila ka buhok, He knows. And you might be shocked, ingunahan na ang akong Diyos, yes. O ay na mo ka ulaw, magatubang sa inyong Diyos, kung kamuan, mga kabataan nga salawayon o pabadlong. Because God knows kung kanus-an ninyo nagibuhat o kung kanus-an mo kanus-an ninyo na buhaton, wala pa ninyo nagibuhat. Kapila ninyo na sa buhaton, balik-balik, kabaw na daan ang Diyos niya na. Do you think na siyak ang Diyos sa inyong ginabuhat? There's none. So thereby, because of God's omniscience, walay butang nining kalibutan na ang makaingon sa aton Diyos. Oh, ganong nahitabo man ni? Wa ko nag-expect ini. He knows. So both potential, possibility, and reality, kato mga butang nga nagahitabo gyud, God knows in His omniscience. Alright? Now, let's go back. Is Jesus Christ, before He became man, omniscient God? The answer is yes. Is the Holy Spirit, before the creation of the world, omniscient? The answer is yes. But how is it that when the time comes, Jesus Christ nga gipangutana siya, Lord, mo na ba niya ang time ngayon mo establish imong kingdom? Ano siya tubag in Jesus Christ? He doesn't know. Nobody knows. And it is not for you to know. I thought the Holy Spirit is the restorer and the revealer. Will the Holy Spirit reveal to us kano sa moabot si Jesus Christ? Did He reveal? The Holy Spirit reveals? He reveals, but not the day, but the event. What will be the event? The imminence of the rapture is what we are talking about. Mo ni atong gibiyan last time. The imminence of the rapture. Ano sa ganang word nga imminence? Ano sa imminence? Nini?
Ingon ko ihulog nako ni. Unsa man ang imminence nga atong ginaistoryahan? Ingon ko ihulog nako ni. Unsa imminence? Ha? Naay panahon nga mahulog na gid siya. Kanu sa ama na siya wa ka kibaw pero pwede na gid siya mahulog. Okay? Not really potential, but it's about imminence. Mahitabo siya nagahulat lang tag kanu sa wa ta kibaw. Okay? Any moment mo na siya ang gigamit nga term. Any moment mahulog na gid siya. Travailing, kinumdum mo sa gigamit ni Jesus Christ nga term. The Holy Spirit and Jesus Christ understand. Nganong unsa man nahibala ni Jesus Christ regarding sa babae nga gabusong, gabuntis nga hapit na gid manganak. That kay bawo ba gyud ang babae kung kanusa siya manganak? Dili pareha karon nga pwede na makagisian, paanak ko na lang ka. Nya tawag ko kanila og painless delivery. I don't know sa isa ka klase nga painless because there is a painless delivery nga tanggalon ng bata sa imong tiyan o painless delivery nga i-induce ka pero butangan ka og anesthesia so wagi kay mabati nga sakit. That's another painless. Okay? But we're talking about a natural way nga manganak ang usa ka babae that he knows nga kanak ko na gid siya, mo na gini akong kabuhanan. But he doesn't know, she doesn't know kung when exactly manganak siya. Alas 12 baka sa kadlawon, alauna baka sa kadlawon, alas 2 baka sa kadlawon. Wa siya kibaw. Pero unsa? Murag mugawas na gid siya. Sakit na. In labor pain, in something nga nagabati na siya pero murag krusa pa man gini magawas oy. No? Ingon ana ang rapture, ang iyang imminence sukad pa sa una na ana. Okay? Unsa inyong mga plano karon? Okay? Gusto pa nimo mahimo unsa? Doktor? I don't know, unsa man? Mahimo kang unsa? Ug daghan ka mga plano sa imong kinabuhi but you don't even understand or know nga imong kinabuhi pwede mahuman karon either by way of rapture or you will die. Okay? And the rapture, the imminence of the rapture is there already. Kano sa ganining imminence of the rapture nagsugod? Kano sa ang imminence of the rapture nagsugod? Sige, butang na to. The time Jesus Christ died, third day rose again, 40 days he rise up, ascension. He ascended to heaven. Ang imminence of the rapture is when? Ha? Mo ni sa karon present. Kano sa man ang rapture kanabang ihabang ang expectation kano sa maabot ang rapture? Kano sa nagsugod? Nagsugod siya sa pagtuman niya sa iyang promise. Ngayon niya, sa pagsugod po niya sa iyang promise, ngayon niya, I will go there to my Father's house and I will make a dwelling places for you. Okay? And I will come back after siya mahuman and will pick you up. Kano sana niya gisugdan ang iyang pagsugod sa iyang pagbuhat og dwelling place? Pagsaka niya sa langit. Di ba? So kano sa ang rapture gina-expect sa mga kadaghanan ng mga Kristiyanon? By the time nga nisaka sila, nag-expect sila nga mobalik si Jesus Christ, not any moment. By the time nga niabot na gid siya dito, di na nila makita si Jesus Christ, they are expecting that it might come tomorrow. It might come the next few hours. Of course, they are not expecting during the time. Nga naman, ang ilang gina-expect is that the kingdom. Right? But they're thinking about the kingdom because they think about Jesus Christ as being the king, a righteous ruler, provider of all. Yeah?
And they will have a king that will never fail, that will defend them. Kung awayon sila, he has the power to remove the enemy that instant. Ug way makapildi sa ila. Okay? Yeah, tinuod. Okay? Because they are under bondage, remember. They are under a bondage. Gikan sila sa pagkaulipon. And karon, they are still slaves of other countries. They are expecting one day that they will have a king. Okay? During the time before si Jesus Christ gilansang, and after, in fact, during the time nga na si Jesus Christ, nga nabuhi siya nato nga time, they are under the rulership of unsa nga empire? History. You don't know history? Kinsa man ang nag-rule sa ilha during the time? The Roman Empire. Okay? The Roman Empire. And they are expecting, this will be the time, the Romans are occupying sa atuang city. Is this the time, Lord, that you will establish the kingdom? Muna ilang pangutana. And it's very hard for them to, ni Jesus Christ, I have so many things to tell you. Daghan kay mga butang nga gusto na ako istorya kaninyo apan dili ninyo mabear para sa karon. Okay? Howbeit, when He comes, He will guide you with all truth. Okay? He shall guide you with all truth. Okay? So, the imminence of the rapture is right the moment nga nisaka si Jesus Christ sa langit. It's there. Okay? And actually, we are waiting. Even until now. During the time, ingon ni Apostle Paul, because the day is at hand. Okay? Ayaw mo kaluya, ayaw mo og kanabang kanabang kakapoy sa inyong mga buluhaton sa pagpangalagad, pagbuhat sa mga mayong butang. Because the day is at hand. He is really expecting the day of Jesus Christ picking us up by way of rapture. Nagahulat sila. O kano sa sila nagahulat? Nangamatay na lang sila, hantud karon na apata. Okay? And why do you think hantud karon na apata? Ngano wa man niabot ang rapture? Do you know? You don't know? 3 years na ta nagkaklase din and you don't know? I'm sorry. Maybe it's not very clear. Here it is. Muna siya ang reason. No? Muna siya ang reason. Number 1, why is it nga nung naapatan nining kalibutana ug wa pa niabot ang rapture? Number 1. Paliw ko open siya mga Bible. Sige, nag-istoryahan na dire. O niya, Bible study niya. Why abli-abli sa Bible? Paliw ko open siya mga Bible. You see, there is a time sa time sa Romans kaniadto nga doon na sila fiesta or triumphing nga gina experience, no? Or gina celebrate inig kahuman sa gera, no? Pag mahuman na gani ang gera unsa ilang buhaton, manguli sila og magbitbit sila og isa-isa ka kaaway, no? Nga dinakpan. Bitbito na nila, inikawaman nila silang gira, o ilang ihigot diha sila mga kamot. No? And in Colossians chapter 2 verse 15 is talking the same concept. He's talking about the same concept. That during the time, okay, the equal amount of believers, born again believers, must meet or equal the equal amount, the equal number of believers must meet an equal number of operative demons. Okay? Nga naman, unsa man ang concept nga itong ginaisgutan? Palihog og open sa mga Bible. Colossians chapter 2 verse 15. It says, kita na ninyo din na,
Okay. When he, who is this he? This will be Jesus Christ, had disarmed the rulers and authorities. Now let's go back gamay lang, no? Verse 14, having cancelled the certificate of David concerning the decrees against us, which was hostile to us, he has taken us out. Okay, that's Jesus Christ. Now when he, that's Jesus Christ, had disarmed the rulers. Okay? Disarmed the rulers. Who are these rulers nga ginahisgutan nato? Mga rulers nato sa ato ang government? No. The rulers are angels. Kaning rulers nga gihisgutan diri during the time, by the time nga moabot ang rapture, nga ang atong gihisgutan karon is that unsa may rason? Okay, mo ni sa pangutana. Pastor, unsa may rason nganong naa pamantay na ining kalibutan na? We're talking about kano sa moabot ang rapture. And then nag-istorya ta ganiha nga nagahulat sila sa rapture during the time nga buhay pa sila Apostle Paul, Apostle Peter, buhay pa sila, and they're expecting the rapture will come the next any moment. Okay, the next second. They're expecting no na gid ni, no? Grabe ni gid kayo. Okay? And I would like you to open the sa inyong mga Bible, no? Dito ta sa Thessalonians before ta maana sa Colossians. Thessalonians unsa? Ephesians, Colossians, Thessalonians. Forward lang gamay. Second Thessalonians chapter 2. Paliw ko open sa mga Bible niya na. Nana? Asa naman? Second Thessalonians chapter 2 verse verse 3. Now here it is. Verse 1 tamang sugod. Ingon na dire. Now we request you, brethren, with regards to the coming of our Lord Jesus Christ. He's talking about the coming of our Lord Jesus Christ. Is it the second coming or the rapture? What are you talking about ini? This is the rapture, no? Of our Lord Jesus Christ, chapter 2, verse 1 of 2 Thessalonians. And he said, and our gathering together to Him. Gathering together to Him. He's talking about this day of the Lord as the rapture, the gathering together to Him. And he said, verse 2, that you not be quickly shaken, okay, from your composure and be disturbed either by a spirit. Spirit what? What spirit? Is this an angelic spirit? Okay. Isa nga niya, it's either any vision nga inyo makita, anything nga inyo
nga madunggan? Is it something about the spirit? Okay? Spiritual beings? Or a message, either a letter, a message that is spoken, or a letter as if from us. A message can be by dream, can be a message that can be by vision. So unsa yung gipakita diri? Number 1, a false message can come from spiritual beings. Number 2, a false vision or a false prophecy. Third, what? A letter. Okay, in forms of writing, siguro karon in text. Right now, paspas na kay ang text or a Facebook message. Ug moingon siya. Ngayon siya nga sama nga kunuhay na nagagikan kanamo. To the effect that the day of the Lord has come. No, has come. Ingon niya, niabot na. Ayaw mo ka? Siyak dayon. Uy, niabot na ang Diyos. Do you think you will know the day of the Lord has come already? You will know it. Pero asa na mo dapit? Asa na mo dapit? By the time nga ma-realize ninyo nga naabot na day ang rapture, asa na mo dapit? Tuwa na mo ito sa kahanginan. Na-shock na lang mo nga, nag-uba na mo sa Dios ug musaka na mo sa langit kauban niya. Ingon ana ka, dali ang rapture. Okay? Ang harpazo. No? Ingon ana siya ka, dali. The word blink of an eye, twinkling of an eye, atomos. Yung na siya ka, paspas. Okay? You realize nga doon na kita yung mga atomic clock. Ang atomic clock is very accurate. Okay? Ang iyahang rounds per round is equivalent to 1 millisecond. 1 microsecond. O i-count na nila pila na siya ka round, mo count na siya as 1 second. And that's not 1 second. It's just an atomos, part of a second. Unsa ka paspas? Ang part of a second. Kinumdum mo nga before mahimong 1 second, mag-count sa silag na pulo ka rounds before mag 1 second. Ayun yung microsecond ang tawag. Bantay mo na. Paspas kayo before siya mag 1 second. Ang atong ginabuhat na is we are counting 1001, 1002, 1003, 1004 sa 1 second. Within that second, that's the atomos. That's what we're talking about. Okay? Ana siya kadali. And he's talking about here, do not be shaken easily. Ingon niya, into your own composure. That the Lord has come already. Either by spiritual being telling you, or by any prophecies ngayon nadunggan, or any person writing as dogikan sa amo ingon sa mga apostles, that the Lord has come, to the effect nga nagaingon niabot na ang Dios. Yun niya diri. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless, number 1, apostasy comes first. Question: are there any apostasy already? Right now? What do you mean about apostasy? Being apostate. What is the meaning of the word apostate? It's what? Falling away from the faith. That's apostasy. Are there apostasy right now? Have you experienced apostasy already? Any person who teaches that we, church, is equal to Israel is apostasy. Naana ba na ron? Naana. Kano sana siya nagsugod?
By the time na wala na ang Israel sa ilang land, people are thinking that replacement theology, remember? That we, the church, replace the Israel. It's apostasy. That's heretic. Diba? We are not Israel. We are church. Kung Hudiyo man siguro ko, unya ka mo mga Hudiyo kay anak ta mo, we are not Jew anymore. The moment of faith alone in Christ alone. If you are Gentile, because wa man gyud tay dugo nga mga Hudiyo, and the moment of faith alone in Christ alone, you are not Gentile anymore. You are Christian. Okay? And it is apostasy when you teach the people, hey, we are greater, we are the replace, we replace Israel. Okay? Atong giilisan ang Israel, kay wa naman sila, kita na ang magdawat sa ilang mga promises nga giandam sa atong Dios sa ilaha. The teaching that everything today in the church age is about the kingdom of God. What kind of kingdom are you talking about? The millennial kingdom? Or the rulership of our God the Father? If it is the rulership of God the Father, then we are part of that kingdom. But if it is talking about the kingdom of Jesus Christ, we are not part of the kingdom of Jesus Christ as being His people. We are the consort of Jesus Christ and will rule the people during that time. There is apostasy, the leaving or falling away from the faith. Right now, the preaching that you masave ka, pinagi sa imong pagtukan Jesus Christ ug paghinulsol sa sala, that is apostasy. The teaching of any distortion of truth is apostasy. There is apostasy right now. Kanusa na siya nagsugod? Sukad pa sa time, okay, nga nangawala na ang mga apostles. Doon na yung mga apostasy. In fact, before pa gani namatay si John, the writer of Revelation, doon na yung apostasy. Nagsugod na. The spirit of Antichrist, it's there already. Let's continue. Ingon siya din let no one in any way deceive you, for it will not come unless apostasy comes first. And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, so that he makes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. Okay? So, he is talking about the gathering of us ourselves together with him is an event, and he's talking about the coming of our Lord Jesus Christ 7 years after that. Ayaw mo og katarog. If He has come, you will not know it for the rapture. And you will know because first, there will be apostasy. Asa naman tayo nga time? Okay. The leaving of the faith, na karon. But the apostasy that he is talking about here is about what? The gross negligence of the teaching of the Word. I tell you this, kung mawala ta nining kalibutan na, who will teach them the truth? Kung mawala ta nining kalibutan na, kinsa naman lay magtudlo sila sa tinuod? Now, kita lang ba ang hibaw sa tinuod? No. But as of the moment, kita lang ang tudlo sa tinuod, may tungod sa kinabuhi, may tungod sa kaluwasan. Kinsa na lang bagyod ang nagatudlo ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo? Sige daw. Tistingin ninyo og libot, paminaw mo sa ilang mga gospel messages. Hinulsuli niyo mga sala, dawata si Kristo yung personal manluluwas.
itugyan niyo yung kinabuhi ngadto sa iya. Okay? Once nga mawala na ang mga born again believers nining kalibutan na, nobody will teach them and apostasy will come. Solid na. Right now, is there any spirit of the Antichrist? There is. Is there any apostasy right now? There is. But the complete turning away from the faith is the one that he is talking about here. And Jesus Christ will not come, set foot on earth, until this happens first. Ano sa man apostasy. The son of perdition is revealed. The son of lawlessness. Okay? Who opposes and exalts himself above every so-called, who opposes God and exalts himself as being God, ug iyang ibutang iyang trono ngadto sa throne of God. Where? In Israel. Where? In the temple of God. Because the temple of God will be re-established. Ha? Muna gang? No. During the time, ilang i-establish ang temple ulit. Now, how do you think may tabo na siya when the dome of the rock is there? Kinumdum mo niya ng mosque, aburag mosque og naong nga kulay gold diha sa Israel. Every time makita niyo yung Israel, naagi na siya diha. Ang ilawom niya na is a Muslim gathering. Mo po nang exact place nga i-establish ang temple. Do you think dunay dakong giram hitabo kung bungkago na siya nga mosque o butangan siya og temple? Pero nganong dili sila mag-away niya nga time? Because there will be one world religion. Ha? No. Ang one world religion establishes that Muslim, Christians, and non-Christians alike are of the same God. That's why establish ang temple nga way samok. Okay? Apostasy. Apostasy of the people of Israel. Okay? And by the time they will realize, mulingkod na ang Antichrist diya sa temple. Okay? Then the great tribulation will happen. Ingon niya diri. Do you not remember that while I was still with you, Apostle Paul is talking about to the Thessalonians, I was telling you this, and you know what restrains him now, so that so that in his time he will be revealed. He is the kinsa man ni siyang nagapugong nga dili ni siya mahitabo sa karon. Kinsa man ang nagapugong nga di sa ni siya mahitabo. Okay, kinsa man ning gitawag nato nga restrainer. Oh. Who is the restrainer? The Holy Spirit. Thank you. Siya ang nagapugo nganong dili ni siya mahitabo karon. Dr. Jim is airing every day talking about Islam. What is really Islam? And right now we are talking about these things. The truth about Islam is because the Holy Spirit is urging us to speak, to shout kung pwede lang, that Islam is not a peaceful religion and it is not for peace. Okay? Let's continue. Until the restrainer will be taken out, we will still remain here. And that son of perdition, okay, and apostasy will come. Muna siyang kamaturan. So, unsa daw? During the time that we're talking about here, believers equal to operative demon, nganong nag-isgutan niya na because we are talking about nganong wala pa man niabot ang rapture. Number 1 reason is that there is no amount of believer equal to operative demon during this time. Wa pa siya na-meet, no? So, na-meet na ba
The answer is wala pa. Munang wala pa na abot ang rapture. Second, under niini sub topic niya na. Nganong wala man siya nag-equal? I thought grabe naman kayo ang mga evangelist. Pila na magidaan nga luwas during the time nga naabot si Jesus Christ, na mga apostles na gawali, there are 3,000 of them, there are 5,000 of them. Pila magidi kabog ang operative demon? The answer is we don't know. The question is, during the time nga nangawala ang mga apostles, and during the time I hope nga makadungog kag tarong niya na Eunice. Okay? I hope muna siya ang pamagi aron makadungog kag tarong. It's okay, but if muna siya ang pamagi aron makadungog kag tarong, then do it. Okay? So in the case of having a dili saron. Okay? An equal amount of operative demon, an equal amount of born again believers na dungagan magid sa dinaghan. During the dark ages, walay nadungag nga daghan. No gospels are being spread out correctly. I'm saying dili tanan during the time are teaching the true gospel. The dark ages, kano sana siya? 100 AD hantod na sa 300 AD. Dark ages. Katong time nga grabe ang panlutos ug wagi wali nga nahitabo kayo. Gawas katong mga nagtago ilawom sa mga bukid ng langob para lang makatuon. Kay pamatyon sila ni Nero og mga hari sa Rome. Okay? They are searching for Christians and Jews alike. Kill them. Okay? Nitabo na sa una. Nitabo na sa time ni Hitler na pod. Yeah? The Great Holocaust. Okay? Nitabo po na sa time sa mga Roman sa una. Okay? And by the time nahimong favorable kadaghana. And then kay di man makaya og hurot in terms of patyon siya sa inguna nga pamagi, then they do it by Satan do it by making a religion. Okay? By Constantine nga favorable siya sa Christian religion, gihimo niyang Christianity gihimo niyang religion ang Christianity sa Roman Empire. And it comes to be having Roman Catholic Church. There is no truth being told. Doon ay mga Christians during the time and still gathering together, hiding. Okay? In the times nga kinahanglan sila nga ipatawag dito sa ilahang dako nga simbahan, they will go there just to tell these people nga, well, we are for the Roman, we are for the empire, so it's okay. But by the time nga wa na po sila gi-require nga moadto sa simbahan, they are gathering together, okay, holding this truth nga atong ginisgutan. But the spreading of the gospel, faith alone in Christ alone, is not that much during the time. Okay? Nibalik siya during the time sa Reformation. Kano sa ning Reformation? 1600s. Nangabot sila Martin Luther, faith alone in Christ alone. Salvation is by grace through faith. Kano sa nang gawas ni? During the time. Yeah. And is it spreading until now? Even if you realize during the time, dali kay nawala ang faith alone in Christ alone. Hinahinay din ang gawas nga repentance and some of them believes that you should be baptized. Paspas kayo, di ba? No. Yeah. Do na ba nga saved during the time until now? Do na. Daghan ba? No. Not much. Karon, we understand that salvation is by grace through faith. We preach the gospel of salvation only by faith in Christ. No other works. Question, daghan ba naluwas? Gamay ra pod. Nga naman, because they don't believe that it's only by faith only. Okay?
Do nagigay angay buhaton to add what Jesus Christ is doing. Okay? So mo na nga dili pa mahimong equal. Okay? Nga naman, hinay kayo ang production. The body of Christ. Wala pa taniabot niya na. Wala pa man taniabot niya na. Okay? Kani, one reason. And number 2 reason is that the required amount of mature believer is not yet met. Pila ka po? I don't know. Okay? Ang ipangita sa atong Dios. However, mo ni siya mga kamaturan. Inigabot sa time that believers and mature believers will be met. It will happen almost simultaneously. Because kani mga bata is counted to be kung maabot man ang rapture. Diba? Is counted to be part of the believers. Kato mga bata nga bago lang gipanganak who has no capacity of choosing Jesus Christ as their personal Savior. Okay? They will be part of this number of believers. Okay? But kani karon ang issue. Kani ang issue. Kung pila gid kabog ang gi-require sa atong Dios niini. Why? Because they are the number of believers who will face Satan. Okay? In the rebuttal phase. Matubang sila dito kang Satan, and God will tell them, Satan, you know this person? A born sinner, gipanganak nga sinner, nagdako nga sinner, og living in exactly a sinful life, but by the moment of faith alone in Christ alone, he grows, he believes in the Lord Jesus Christ, he is saved, and now he is positive to Bible doctrine because of he understands that this is the only way that he can glorify God. And now Satan, yung naingon ka nga si Jesus Christ iyang gibuhat to because he has power, unsaon man nimo ni pagistorya. And how many of them nga pwede ipakita sa atong Dios ngadto kang Satan? How many? I would say maybe 100 of us, 1,000, siguro 1 million. We don't know. But the only thing that I know is that there is not much. Okay? There is not much mature believer who is able. Ba? Are we going there? The answer is yes. If God gives us another time, enough, Froilan? Froilan, wag ka kasabot. Thank you. Okay? None. Okay? Colossians chapter 2 verse 15, mature believers of how many? We don't know. Okay? In fact, we have 4 minutes. So balik ta sa Colossians before ta mobiya niadto, no? Balik ta dito sa Colossians, ug nag-ingon sa diri, pila ka buok? We don't know, but he said here, when he had disarmed the rulers and authorities. Okay? Rulers and authorities are talking about angelic beings. He will disarm these enemies and authorities. He made a public display of them. Okay? Of them. And he said, having triumphed over them through him. Nagmahimong madaogon kita na nahimong madaogon ang atong Dios through him, Jesus Christ. Okay? We will be having one demon, one believer ratio, and will display this enemy a public spectacle as defeated through him, Jesus Christ. Okay? Jesus Christ. So are you ready to hold your isa ka demonyo sa iyong tapad and to cut their heads as a sign of their defeat? You will have your own one later on. I believe you are part of the born again believers, not unless kung si Eunice nga doon na capacity nga magpili, di pa siya mutuo, kaya nga naman murag istorya raman na ni Papa. Okay, it's your choice, by the way. Okay? But I tell you that the true gospel is by faith alone in Christ alone. Mora na.
gituhan ba nimo nga ang kamatayon ni Kristo sa cross enough na sa imong kaluwasan nga bisan unsa ka pa ka maldita suplada maldito ug ka mga salawayon ng mga kabataan, it's not about your sin but it's about your faith. Okay? Next week we will be talking about unsa may gibuhat sa atong Dios during this time ug unsa pay gibuhat sa atong kaaway during this time. Naisgutan na nato nganong nadugay man, na-delay man ug unsa gibuhat sa atong Dios, doon na bagid sa gibuhat. Okay? You think about that until such time nga masabtan nato ning kaning time, in the interim time before maabot ang rapture, and we're talking about the rapture during the time. Okay? Because the time of the rapture is really that's it. No, you will not know it. Okay? The next thing you will know, there is already an apostasy. The next thing you will know, there is already an apostasy. The question is, here is, if you are, there is pressure. Ingon niya diri, a love of self, the haters of brothers, haters of parents, nadri. Nana na karon. And the spirit of Antichrist is already here. Ato man sa may isgutan next week, no? Ug unsa gibuhat sa atong Dios after niya na, no? Because we're out of time. Here is the term magigamit. Then the Lord's Son will be revealed. Do we have questions? Ayaw pula na, no? Tungod kay it's time. And we will close atong pagtuon. So next week we will be talking about the present event. Okay? Because the rapture really comes we don't know really kung kano sa mahitabo, but there are signs that we can see that we are already in the rapture. We are in the rapture period, because we are in the rapture period. Really, we will die next year. It's coming. We don't know. I don't know if we are in the rapture today. It's still there, no? Sukad pa sa una hangtod karon na paghihapon. Okay? Muna atong ingon the imminence of the rapture. Mahulog na apan why is it that is withheld nga naman, eh? We are trading about unsa mahinungdan ngano na delay man kini nga mga butang, eh? Because you cannot really understand nganong i-delay man ang usa ka butang nga lami kay mahitabo na unta, di ba? Next week, okay? Next week, tanawan ninyo ang tibuok palibot, okay? What is happening to the world today? Are they expecting that there is still God who will come? And are Christians expecting that there will be rapture really? Tanawon yung palibot. Okay? Is this a popular notion or thinking sa tibuok kalibutan right now? 2012, Mayo pa. However, we will pray. No? December 21, 2012. Mo man na lang gina-expect, no? But we will close. Okay? Before tamato niya na. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that you have given to us. And once again, Father, ang among pagpasalamat ug kalipay nga among gibalik na mo diha kanimo, Lord, tungod kay wala ikaw nagkuwang sa tanang mga butang. O gitagaan mi nimo amahan og opportunity to apply truth sa matag circumstansya nga imong gialaw sa imong kinabuhi, Lord. And we know, and I personally know, Father, that during the time nga usahay mura og mura bag
ma-settle down kami o mahimo kaming mura og moabot sa punto nga mga katulugon nga mga believers. You are there to stir us up and to wake up and to be alert again to face circumstances. And thank you for that, Father. Ug salamat kay Lord tungod kay faithful kaniya na usab. Salamat kayo sa mga pressures nga imong giallow sa among kinabuhi. Because of this pressure, nahimo kami amahan nga nagmadasigon o nahimong nagmata o observing every circumstances nga nagahitabo and be able to apply truth tungod niini nga mga circumstansya and be able, Father, to stay steady, no, and stable bisan pa man sa kaguliya nga among masugatan sa mga adlaw nga mga nangagi ug moabutay pa amahan. Gibayik namo kanimo amahan ang pagpasalamat o ginadayeg kanamo nini. Amen.